Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb, mudahkan kami semua. Pada Allah kita bersyukur dapat jumpa kembali di hari ke-12 ini, bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kita di pembelajaran Kitab Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in jilid 2. Hari ini kita masuk daras ke-25. Dars Al-Khamis wal Ishrun, dars 25 dengan judul Ilal Madrasati. Ini maudu'nya, judul atau tajuknya Ilal Madrasati, ke sekolah. Ke sekolah judulnya. Ummu Sayyid mungkin, fadli Om. Insyaallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal madrasati. Hasan al-hiwar belum ke sekolah. Ke sekolah, Sekolah ya. Nah, ke sekolah. Al-hiwar. Kita baca kandungan dulu ya. Kandungannya ya. Enggak lihat ke HP. Nah, Ustaz. Al-muhtawa. Al-muhtawa. At-tarakibu. At-tarakibu an-nahwiyati. Susunan nahunya. Susunan nahunya. Wahid. Fikam. Isnan. Fikam sa'atin. Isnan. Ana. Sambung Om. Oh, nggak nampak Ustaz. Cuman saatin aja. Ada tuh sambungannya? Sudah nampak. Fi kam sa'atin tusalli ilal madrasati. Tasilu ilal madrasati. Dalam berapa jam sampainya ke sekolah? Kamu sampai ke sekolah. Dalam berapa jam kamu sampai ke sekolah? Ulangi. Fi kam sa'atin tasilu ilal madrasati. Dalam berapa jam? Dalam berapa jam kamu sampai ke sekolah? Isnan ana azhabu masyan. Ana azhabu masyan. Saya pergi. Saya pergi dengan berjalan kaki. Saya pergi dengan berjalan kaki. Ana azhabu masyan. Nah, sa'ashtari laka darajatan jamilatan. Saya akan memberikanmu. Saya akan membelikan untukmu sepeda yang bagus. Yang bagus. Arba'ah. Zahabtu ila suqi ma'a walidi. Saya pergi ke pasar bersama anakku. Bersama ayahku. Bersama ayah. Subhanallah. Waladi bersama ayahku. Walidi. Walad anak ayah Ustaz, walidi ya. Walid. Oh, na'am. Zahabtu ila suqi ma'a walidi. Nah, tanpa diartikan nomor 1. Fikam sa'atin tasilu ilal madrasati. Isnan ana azhabu masyan. Alasa. Sa'ashtari laka darajatan jamilatan. Arba'ah. Zahabtu ila suqi ma'a walidi. Bagus. Sambung al-asma'u. Al-asma'u, isim. Isim kata benda ya. Na'am Ustaz. Al-hafilatu bus. Masya ya Ustaz. Masyi.
Berjalan ya, Ustaz? Bukan Berjalan ya, kaki. isim. Berjalan Berjalan kaki. kaki. Atau pejalan kaki. Pejalan kaki, karena ini isim ya, Ustaz. Ya, Masih pejalan kaki. Nisfu, separuh. setengah. Separuh, Separuh. setengah. Nisfun, tanwin aja. Nisfun, oh ya. Nisfun, setengah. Daqiqatun, menit. 1 menit. 1 menit. Daqaiqun, beberapa menit. Nah, tanpa ditanwin ya. Mamnu minas saraf. Oh ya. Daqaiqu. Daqaiq ya, Ustaz. Jamak dari daqiqatun. Daqiqatun, daqaiq. Beberapa menit. At-tariqi. At-tariqu, At-tariqu, jalan. jalan. Muzdahimah. Muzdahimun, Muzdahimatun. muzdahimatun. Lupa Padat, Ustaz, kan? padat, ramai, sesak. Gitu. Oh, padat. Muzdahimatun, padat, ramai. Sesak. Qiyadatun, Qiyadah, mengemudi. Memandu. qiyadah, pengemudi. Darajatun, sepeda. Bai'un, Al-ba'i'u, penjual, pedagang. oh ya, nah. Bai'un, penjual. Sari'un, cepat. Cepat. Sari, cepat. Tanpa diartikan. Umur Sayyid. Al-hafilatu. Al-hafilatu, masih, nisfu, daqaiqatun, Daqiqatu. daqiqatun, daqaiq. At-tariqu, qiyadatun, Muzdahimatu. darajatun, muzdahimatun, qiyadatun, darajatun, al-bai'u, sari'un. Bagus. Itu semua isim ya. Na'am, Ustaz. Kita masuk al-af'al. Fi'il. Al-af'al, tata'akhar, Nah, kata akharu, marfu aja. tata'akharu. Fi'il apa nih, Om? Tata'akharu, fi'il madhi ya, Ustaz? Ada Anita di awal. Bukan, fi'il mudhari, apa? Fi'il mudhari. Mudhari, betul. Mudhari. Madinya apa dia? Ta'akhara. Bukan ya? Ta'akhara. Betul, Betul? Ustaz. Ta'akhara. Ta'akhara. Ta'akhara, Ala wazan. ta'akharu. Wazannya? Na'am, Ustaz. Wazannya apa? Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'. Tafa'ala ya tafa'alu. Nah, ta'akhara. Ta'akhara ya ta'akharu. Nah, itu wazannya tuh, Om. Na'am, Ustaz. Apa dia? Humasi rubai apa? Sudasi ta'akhara. Tafa'ala. Rubai, Ustaz. Betul? Rubai kah? Ini, Om. Tafa'ala. Oh, bukan, Ustaz. Khumasi, karena dia kan ada huruf double ya. Nah, Afwan. asli 3 tambah 2. Tambah ta dan Double huruf. double huruf. Na'am, Ustaz. Khumasi, Om. Na'am, khumasi. Ta'ala ya tafa'alu. Jadi 5 Ta'akhara. huruf. Tafa'ala, tafa'alu, ta'akhara, ta'akharu. Ya ta'akharu. Anta tata'akharu. Kamu terlambat. Ya Nah, kan? Fi'il 1. Al-kalimatun nahwiyah. kalimatun nahwiyah, tilka, itu. Itu untuk mu'annas. Untuk mudzakarnya apa? Zalika. Zalika. At-ta'birat, ungkapan. At-ta'birat, ungkapan. Daiman, selalu. Hasanat,
Hasanan. Hasanan bagus, baik. Baiklah. Baiklah, ya Ustaz. Baiklah. Baiklah atau oke. Oh, baiklah. Kalau Daiman tadi selalu Senantiasa, selalu. senantiasa. Daiman senantiasa, hasanan baiklah. Haqqan benarlah. Benarkah? Benar Benar. kan? Benar saja ya, Ustaz. Benar. Haqqan benar. Ahyanan Terkadang. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ba'idan jauh. An. Bi Jauh dari. ba'id. Ba'idan. Ba'idan an. Oh, ba'idan. Ba'idan an. Jauh dari. Jauh dari. Ulangi Om dari daiman. Daiman dengan arti Ustaz, daiman senantiasa, hasanan baguskan. Oke, hasanan oke. Baiklah. Oke, baiklah, hasanan, baiklah, hasanan. Oh ya Ustaz. Haqqan benar, ahyanan kadang-kadang, ba'idan an jauh dari. Nah, sekarang baru kita baca hiwarnya ya. Na'am Ustaz. Hiwar, al-hiwaru. Al-hiwaru Antara Hasan dan Ahmad. Fadli. Hasan, hal taskunu ba'idan anil madrasati? Adakah kamu tinggal jauh dari sekolah? Naam. Ahmad, na'am. Askunu ba'idan anil madrasati wa anta? Benar, saya tinggal jauh dari sekolah. Dan kamu? Hasan, ana askunu qariban minal madrasati. Saya tinggal dekat dengan sekolah, dari sekolah. Ahmad, kaifa tazhabu ilal madrasah? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Hasan, azhabu masyian wa anta? Saya pergi jalan kaki. Dan kamu? Ana Ahmad, ana azhabu bil hafilati. Saya pergi dengan bus. Hasan, fi kam sa'atin tasilu ilal madrasati? Jam berapa kamu tiba di sekolah? Dalam berapa jam? Dalam berapa jam kamu? Karena fikam ya Ustaz, fikam bukan kam. Dalam berapa jam kamu sampai di sekolah? Ahmad, asilu finis fi sa'atin wa anta? Saya sampai di sekolah kira-kira ya setengah jam. Dan kamu? Hasan, ana asilu fi ashrin daqaiq. Saya daqaiqah. Saya tiba dalam 10 menit. Ahmad, ahyanan al-hafilatu ta'akharu kasiran. Kadang-kadang. Naam Ustaz? Ta'akharu itu. Oh, naam. Tinggal satu huruf. Ahyanan al-hafilatu tata'akharu kasiran. Kadang-kadang bus sering terlambat ya Ustaz? Terlambat. Kadang-kadang busnya sering terlambat. Hasan, limaza la tashtari darajatan? Mengapa kamu tidak pakai jalan dengan sepeda? Membeli. Oh ya, tashtari, subhanallah. Kenapa kamu tidak membeli sepeda? Ahmad, at-tariqu muzdahimatun daiman wala astati'u qiyadatat darajati. Jalan padat, jalan sangat ramai. Jalannya selalu ramai, selalu padat. Dan saya tidak dapat mengemudi sepeda karena selalu ramai. Bagus, semua saya tanpa diartikan ya. Naam Ustaz.
Dari awal judulnya Ilal Madrasati. Ilal madrasati al-hiwar. Hasan, hal taskunu ba'idan anil madrasati? Ahmad, na'am, askunu ba'idan anil madrasati. Wa anta? Hasan, ana askunu qariban minal madrasati. Ahmad, kaifa tazhabu ilal madrasati? Hasan, azhabu masyian. Wa anta? Ahmad, ana azhabu bil hafilati. Hasan, fi kam sa'atin tasilu ilal madrasati? Ahmad, asilu fi nisfi sa'atin. Wa anta? Hasan, ana asilu fi ashri daqaiq. Ahmad, ahyanan al-hafilatu tata'akharu kasiran. Hasan, limaza la tashtari darajatan? Ahmad, at-tariqu muzdahimatun daiman wala astati'u qiyadata darajati. Nah, syukran. Afwan Ustaz. Barakallahu fikum. Salam ya, mudah ya. Mafi barakallah. Alhamdulillah baca-baca begini kalau insyaallah Ustaz, kalau baca liwar insyaallah mudah. Nanti kita latihan ya, insyaallah. Baik Ustaz. Barakallahu fikum. Mafi barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Ummu Ainal mungkin berdua. Insyaallah Ustaz. Dengan Ummu Siti Radiyah. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Ummu Ainal Hasan. Bismillah. Hal taskunu ba'idan 'anil madrasati? Na'am, askunu ba'idan 'anil madrasati wa anta? Ana askunu qariban minal madrasati. Kaifa tadhhabu ilal madrasati? Adhabu masyian wa anta? Ana adhabu bil hafilati. Hafilati. Bas. Fi kam sa'atin tasilu ilal madrasati? Asilu fi nisfi sa'atin wa anta? Ana asilu fi 10 daqaiq. 10 daqaiq. Fi 10. 10. Okay. أحيانا الحافلة تتأخر كثيرا. لماذا لا تشتري دراجة؟ الطريق مزدحمة دائما ولا تستطيع قيادة ولا تستطيع ولا أستطيع قيادة darajatin. Dajarati. Ya, darajati. Darajati. Darajah. Tukar ya. Ummu Siti Radiyah. Okay. Hasanun. Hal taskunu ba'di dan hal taskunu ba'idan anil madrasati? نعم أسكن بعيدا عن المدرسة وأنت؟ أنا أسكن قريبا من المدرسة. كيف تذهب إلى المدرسة؟ أذهب ماشيا. وأنت؟ أنا أذهب بالحافلة.
Okay. Okay. Fi kam sa'atin tasilu ilal madrasati? أصل في نصف ساعة وأنت Ana asilu fi ashri daqaiqin. دقائق ممنوع. Daqaiqa. Asal daqaiqa. أحيانا الحافلة تأخر كثيرا. تتأخر. نعم. أحيانا الحافلة تتأخر كثيرا. Limadha la tashtari darajatan? Darajatan. Darajatan. Oh, tak ada fi. Masuk. Limadha la tashtari? الطريق مزدحمة دائما ولا أستطيع قيادة الدراجة. Nah, bagus semua. At-tariqu itu mu'annas tuh. At-tariqu muzdahimatun, ada tak marbutah. Berarti at-tariq الطريق مزدحمة مؤنث. mu'annas. Khabarnya mu'annas kan? Muzdahimatun. نعم أستاذ. Syukran Ummu Ainal, Ummu عفوا Siti أستاذ. Radhiyallahu. Artinya lepas semua belum? Ummu Siti Radhiyah? Dah. Tadi apa Ustaz cakap mu'annas tu? Saya belum tak faham mana-mana satu. At-tariq. Tadi. At-tariq mu'annas. الطريق Jenisnya Oh, مؤنث at-tariq. karena Oh, marasat. Oh, tu muzdahimatun. Oh. itu khabarnya mu'annas dia kan? Ya. Oh, I see. أحيانا tadi apa Ustaz artinya? Terkadang. Oh, terkadang. Ya. Ahyanan Kalau daiman terkadang. apa? Daiman. Selalu Ustaz. Selalu daiman. Ahyanan kadang-kadang. Oh, sianan Ahyanan kadang-kadang. kadang-kadang. Ba'idan apa tadi? Ba'idan. Jauh Ustaz. Jauh, Bak. Qariban. Jauh. Ba'idan qariban. Nah. Jauh, baik, jauh. Syukran lakum wa syukran. Syukran. Ummu Afwan Ainal, Ustaz. Radhiyah. Puan Ustaz ya. Jazakallah khair. Ummu Faiza mungkin? Ummu Faiza. Dengan Ummu Kardina. Ummu Faiza Hasanan. Fadhil. Hal taskunu ba'idan 'anil madrasati? Na'am. Askunu ba'idan 'anil madrasati wa anta? Ana askunu qoriban minal madrasati. Kaifa tadhhabu ilal madrasati? Azhabu masyian wa anta? Ana azhabu bil hafilati. Fi kam sa'atin tasilu ilal madrasati? Asilu fi nisfi sa'atin. Wa anta? Ana asilu fi asri daqaiqo. Ahyanan al-hafilatu tata'akharu katsiran. Limadza la tashtari darajatan? At-tariqu muzdahimatun daiman wala astati'u qiyadata darajati. Syukran. Gantian. Ummu Kardina Hasanun. Hal taskunu ba'idan 'anil madrasati? Naam, askunu ba'idan anil madrasati. Wa anta? Ana askunu qariban minal madrasati. Kaifa tazhabu ilal madrasati? Azhabu masyian wa anta? Ana azhabu bil hafilati. Fi kam sa'atin tasilu ilal madrasati? Asilu fi nisfi sa'atin. Wa anta? Ana asilu fi asari daqaiqa. Ashri gitu. Oh ya, ana asilu fi ashri daqaiqa. Ahyanan al-hafilatu tata'akharu katsiran.
Limadza la tastari darajatan? At-tariqu muzdahimatun daiman wala astati'u qiyadatad darajati. Nah, gantian. Ummu Kardina hasanun. Sudah Ustaz. Ya, afwan ya. Lupa ana. Syukran Ummu Faiza, Ummu Kardina. Apa Tahu artinya Ustaz? semua ya? Insya Allah sudah ditulis Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ummu Kardina, Ummu Faiza. Jazakallah Ummu, khair. ya, Ummu Ayu dengan Ummu Jihan mungkin. Naam. Ummu Ayu hasanun. Hal taskunu ba'idan 'anil madrasati? Na'am, askunu ba'idan anil madrasati wa anta. Ana askunu qariban minal madrasati. Kaifa tazhabu ilal madrasati? Adhabu masyian wa anta? Ana azhabu bil hafilati. Fi kam sa'atin tasilu ilal madrasati? Asilu fi nisfi sa'atin wa anta. Ana asilu fi 10 daqa'iqa. Ahyanal hafilatu tata'akharu kathiran. Limadza la tashtari darajatan? At-tariqu muzdahimatun daiman wala astati'u qiyadatat darajati. Nah, gantian. Ummu Jihan hasanun. Hal taskunu ba'idan anil madrasati? Na'am, askunu ba'idan 'anil madrasati. Wa anta? Ana askunu qariban minal madrasati. Kaifa tadhhabu ilal madrasati? Azhabu masyian wa anta. Ana adhabu bil hafilati. Fi kam sa'atin tasilu ilal madrasati? Asilu fi nisfi sa'atin. Wa anta? Ana asilu fi 10 daqa'iqa. Ahyanan al-hafilatu tata'akharu kathiran. Limadha la tastari darajatan? At-tariqu muzdahimatun daiman wala astati'u qiyadatad darajati. Ahsan, terima bagus. Ummu Ayu, Ummu Jihan tahu arti semua Ummu Jihan? Insyaallah Ustaz, sudah catat tadi Ustaz. Barakallahu. Wa fiik barakallahu Ustaz. Nah, Ummu Saidah mungkin dengan Ummu Bilqis. Ya, Ummu Saidah hasanun. Hal taskunu ba'idan 'anil madrasati? Na'am, askunu ba'idan anil madrasati. Wa anta? Ana askunu qariban minal madrasati. Kaifa tadhhabu? Kaifa tadhhabu ilal madrasati? Azhabu masyian wa anta. Ana azhabu ilal hafilati. Ana azhabu bil. Ana azhabu bil hafilati. Nah, Kamsa atin tasilu ilal madrasati? Asilu fi nisfi sa'atin wa anta? Ana asilu fi 10 daqa'iqa. Ahyanan al-hafilatu tata'akharu kathiran. Limadha la tastari darajata? At-tariqu muzdahimatun daiman wala astati'u qiyadatat darajati. nah, gantian. Ummu Bilqis. Hal taskunu ba'idan anil madrasati? Na'am, askunu ba'idan 'anil madrasati. Wa anta? Ana askunu qariban minal madrasati. Kaifa tazhabu ilal madrasati? Azhabu
masyian wa anta Ana azhabu bil hafilati. Pikam sa'atin tasilu ilal madrasati Asli fi nisfi sa'atin wa anta. ana asilu fi ashri daqaiqam. Ahyanan al-hafilatu tata'akharu kathiran. Limadha la tastari darajata? At-tariqu muzdahimatun daiman. Wala astati'u qiyadat darajati. Ahsantum, bagus. Bilqis, Aida, barakallahu. Udah semua ya? Tidak ada yang tertinggal. Kita latihan ya. Latihan kita pilih saja ya. Kita pilih latihan. Pilihan saja, nggak semua kita bahas latihannya. Lagi tutup file dulu. Tutup file biar berkurang bebannya. Kita latihan hal aja. Nah, buka file dulu. Di saraf kita udah belajar isim fa'il ya. Isim fa'il. Wazannya apa tuh? Isim fa'il. Hah? Wazannya? Fa'ilun. Fa'ilu. Fa'ilun, tanwin aja. Fa'ilun. Fa'ilun, isim fa'il tuh. Isim fa'il, ismul fa'il. Ini ya. Kita lihat dulu settingan. Ismul fa'il. Ini dia. Ainal ada? Ismul fa'ili. Ada Ustaz, insyaAllah. Baca Ismul fa'il. Waznuhu fa'ilun. Isim fa'il. Yang menunjukkan? Yang menunjukkan pelaku, Ustaz. Pelaku, nah. Pelaku. Orangnya ya. Nah, Ustaz. Waznuhu fa'ilun. Wazannya fa'ilun. Wazannya fa'ilun. Dari fa'ala tambah alif ya depan. Nah, Ustaz. Wazannya. Contohnya nasirun fatihun. Penolong, pembuka, penolong, Ustaz. Nah, dari fi'il madhinya Fatihun, nasara. Fatihun, pembuka. Orang yang membukakan. Nah, dari madhinya? Fatahah. Sekarang coba di fathah. Di mansub. Di mansub. Nasiran. Nah, gitu. Nasiran. Fatihun. Mansub. Fatihan. Nah, kalau di mansub di sini sebagai hal ya. Sebagai hal, kondisi, keadaan gitu. Hal atau kondisi ya. Kondisi. Pertolongan gitu, Ustaz. Sedang menolong gitu. Yang menolong. Sedang menolong. Sedang menolong, nah, Ustaz.
sedang menolong. Nasiran. Seperti tadi itu di percakapan. Di percakapannya ada ya? Ini Om. Percakapannya tuh adhabu Masyian. masyian. Masyian juga isim Masyian. Isim fa'il. fa'il tapi dimansub kan? Naam Ustaz. Masuk fathah sebagai kondisinya Tom. Kondisi dia pergi ke sekolah berjalan. Berjalan kaki. Berjalan kaki. Namanya apa Om? Hal. Hal. Kondisi ya. Kondisi. Naam Ustaz. Hal. Dibaca mansub ya. Hal. Naam Ustaz. Hal. Dari Jadi isim fa'il. tasrifnya hal. Hal begitu Hal. Ustaz ya. Hal, naam. Ini Om, kita baca al-halu. Al-halu. Hal. Al-hal. Keadaan, kondisi. Kondisi, keadaan. Keadaan dia melakukan pekerjaan gitu. Hal. Hal. Ma huwal halu? Ma huwal halu? Apa itu hal? Al-halu ismun mansubun yubayyinu hay'atal fa'ili Awil. awil maf'ulun bihi hina Hina. wuqu'il fi'li. Apa itu hal? Al-hal, apa itu hal? Al-hal adalah isim mansub Isim yang mansub artinya apa? Mansub artinya apa? fathah Ustaz. Fathah, isim yang dimansub, yang Fathah. difathah. Yang di fathah. Yubayyinu. Yubayyinu. Menjelaskan. Yang menjelaskan. Yang dijelaskan. Yang menjelaskan. Yang menjelaskan. Keadaan fa'il. Keadaan fa'il atau maf'ulun bih ketika terjadinya fi'il. Perbuatan fi'il. Saat terjadinya fi'il. Perbuatan. Oh, na'am Ustaz. Tadi itu ya kan? Ini. Masyian Ustaz ya. Masyian tadi saya. Keadaan si pelakunya ya kan? Menerangkan. Na'am, sedang berjalan kaki saya. Iya. Itu namanya hal tuh. Mansub kan? Na'am Ustaz. Ulangi Om. Al-halu. Al-halu ismun mansubun yubayyinu hay'atal fa'ili awil maf'uli bihi hina wuqu'il fi'li. Al-hal adalah isim mansub yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ulun bihi ketika dia sedang melakukan pekerjaan. Wa yusamma kullun minal fa'ili wal maf'ulu bihi sahibal hal. Dan dinamakan setiap dari dinamakan tiap dari fa'il dan maf'ulun bihi teman-teman hal. Yaitu sahibul hal. Orang yang melakukan. Memiliki kondisinya. Orang yang melakukan kondisi. Sahibul hal. Seperti ini. Sahibul halnya siapa ini? Hasan, Ustaz? Iya, si Hasan. Sahibul halnya ana kan? Al-habu kan? Nah, Ustaz. Sahibul halnya. Yang memiliki keadaannya, kondisinya. Contoh di layar. Adal jaishu
Dhafira. Dhafiran. Zafiran. Ada telah kembali. Telah Pasukan kembali pasukan pasukan itu itu dalam keadaan menang. dalam keadaan menang. Menang atau Oh, berjaya. hal di sini Ustaz ya. Ada Ada fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi la mahal. mahalla lahu minal i'rab. Ada adalah Ada adalah fi'il madhi mabni atas 'alal fathah dan tidak memiliki kedudukan dalam i'rab memiliki kedudukan di dalam i'rab. atau sampai fathah aja nggak perlu itu. Nah, Ustaz. Lagi, Panjang Om, kali. Nah, Ada fi'lul madhi mabniyun 'alal fathi. ada adalah Ada adalah fi'il madhi mabni 'alal fathah. maksudnya apa? Mabni 'alal fathah. Tetap dalam keadaan fathah dia, Ustaz. Nggak bisa Nah, adi, nggak bisa adu, Ustaz. di atas huruf dal fathahnya kan? Di atas, Ustaz. Ada termasuk jenis fi'il apa dia? Fi'il ada. Fi'il mu'tal, Ustaz. Mu'tal apa? Mu'tal naqid, bukan. Mu'tal ajwaf, Ustaz. Ajwaf, betul. Ajwaf. Fi'il madhi dia. Al-jaishu. Al-jaishu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Al-jaish sebagai? Al-jaishu sebagai fa'il marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammah di atas huruf shin. Di atas huruf shin. Zafiran. Nah, Zafiran halun mansubun walamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Zafiran sebagai hal yang mansub dan tanda mansubnya dan tanda nasabnya adalah fathah kelihatan pada akhirnya, pada akhir huruf, baris akhir hurufnya. Di atas huruf ro kan? Nah, Ustaz. Sahibul halnya siapa? Sahibul halnya Al-Jaisu. Al-Jaisu yang menang. Pasukan. Pasukan. Tanpa diartikan, Om. Adal Jaisu dhafiran. Ada fi'lul madhi mabniyun 'alal fathi. Bagus. Al-Jaisu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu. Dhafiran halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, gitu. Itu hal ya. Zafiran. Nah, Ustaz. Dari isim fa'il juga kan? Bentuknya isim fa'il kan? Nah, Ustaz. Dari madinya zofa. Fi'il madi apa dia? Zofara. Menjadi zafiran. Isim fa'il kan? Bentukannya. Fa'ilan. Tapi dia dimansub tuh. Dimansub. Bisa ya? Insyaallah, Ustaz. Pelan-pelan, Ustaz. Itu jadi bukan maf'ulun bih, Ustaz ya. I'rabnya ya, tapi hal, Ustaz ya. Hal Kondisi mansub. dia pulang. Kondisi pasukan pulang dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan menang. Kayak tadi kan? Adhabu masyian tuh, Om. Masyian sebagai hal orang yang berjalan, saya. Hal hasan. Nah, Ustaz. Syukran Ummu Ainal.
Afwan Ustaz. Ustaz, jazakallah khair. Ustaz, afwan. Saya Boleh duluan, Ustaz. Fadhil Sayyid. Aqbala Aqbala matlu. Aqbala madlumu bakian. Bakian. Aqbala orang yang dizolimi itu orang yang dizalimi itu sedih. datang dalam keadaan Datang dalam keadaan sedih. Aqbala datang artinya. Kita i'rabkan Aqbala. Aqbala orang yang dizalimi itu datang dalam keadaan sedih. Aqbala fi'il madhi mabni 'alal fathi. Aqbala adalah fi'il madhi, fi'il yang telah lalu dan dibaca tetap dalam keadaan fathah. Fathah di atas lam kan? Na'am, Ustaz. Al-madlumu fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi ad-dhammatu. Al-madlumu fa'il baca marfu' dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Bakian halun mansubun. Bakian adalah kondisi yang mansub, mari fathah. Baca mansub fathah. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Dan alamat nasabnya yaitu fathah yang dahir pada huruf akhirnya. Tanpa diartikan Sayyid. Aqbala madlumu bakian. Aqbala fi'il madhi mabniyun 'alal fathi. Al-madlumu fa'ilun marfu'un alamatur raf'ihi ad-dhammatu. Bakian halun mansubun wa alamatun nasbihi fatahatun dhahiratun fi akhirih. Sahibul halnya siapa tuh? Sahibul hal yang memiliki kondisi madlumun. Al-madlumu, betul. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Pelan-pelan. Latihan kita tadi nanti itu insyaallah. Latihan ketiga tuh. Ana azhabu masyian. Saya pergi dengan berjalan kaki. Saya pergi dengan berjalan kaki. Sebentar, ada iklan ini. Masuk iklannya. Iklan ya. Ada aja ini. Kacau. Saya pergi dengan berjalan kaki. Masyian sebagai Masyian sebagai hal. Mansubun bil fathati. Mansubul fathah. Sahibul halnya siapa? Sahibul halnya ana, betul. Saya berangkat dengan jalan kaki itu. Kondisinya kan? Na'am Ustaz. Kondisi dia berjalan, pergi berangkat. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah, pelan-pelan. Barakallahu fiik Mas Sayyid. Afik barakallah. Siti Radiyah, mungkin? Ya, coba Ustaz. Ada jaisu zafiran. Tentara itu? Tentara itu apa ya? Menang. Kembali dalam keadaan kejayaan. Menang. Ada fi'il madhi mabni alal fathah. Fi'il madhi tetap dengan dengan baris atas. Okey. Jaisu fa'ala fa'ilun marfu'un wa
wa alamati apa nih? Wa alamatu raf'a raf'ihi raf'ihil dhamma. Ini fi'il Jadi sebagai pelaku dia sebagai pelaku dibaca marfu. marfu. Jadi masuk marfu didomakan. Alamatnya Tanda rafa'nya anda rafa'nya baris depan adalah dhamma di atas alamatu shin. rafa' dhammah atas. Okay. Zafiran Dhafiran hal mansubun wa alamati apa ni nasbihi fataha fatun fatahatun dhahiratu fi dhahiratun fi akhirati fi akhirihi. fi akhiri Zafiran sebagai halun, sebagai kondisi keadaannya. Dhafiran sebagai kondisi apa tadi katanya? Kata kondisi yang baca mansub. Baca mansub. Tanda nasabnya. Wa alamat. Tandanya. Tanda nasabnya adalah fathah baris atas, baris atas. Zahir. Baris depan. Baris atas. Atas. Yang zahir yang nyata di akhirnya. Di atas ro kan? Di atas ro. Yes. Tanpa diartikan umum istiradiyah, adal jaishu. Adal jaisu dhafiran. Ada fi'lu madhi. Okay. Mabniun alal fathah. Ala harfi jar. Alal fathah. Ala harfi jar. Alal fathi. Alal fathi. Fathi. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ala haruf jar. Okay. Al-jaisu fa'ilun marfu'un wa alamati wa alamatu raf'ihil dhammatu. Bagus. Okay. Zahiran hal mansubun wa alamati nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Syukran. Ummu Siti Radiyah bagus. Ya, boleh. Ummu Kardina. Berikutnya Aqbala. Aqbala mazlumu baqiyan. Orang yang terzolimi itu datang dalam keadaan menangis. Ya, kondisi dia menangis. Aqbala fi'lun madin mabniyun alal fathi. Aqbala adalah fi'il madi mabni atas fathah. Nah, aqbala wazannya apa, Af'ala, yuf'ilu, rubai. Al-mazlumu fa'ilun marfu'un. Fa'alamatu raf'ihi dhammatu. Al-mazlum sebagai fa'il marfu dengan tanda rafa'. Dibaca marfu dengan tanda rafa'nya dhammah. Nah, dhammah di atas mim kan? Baqiyan halun mansubun. Fa'alamatun
wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Bagian sebagai kondisi. Bagian Hal. sebagai hal yang mansub dengan tanda nasab Nasab. fathah yang nyata pada akhirnya. Nah, bagian tuh. Sahibul halnya siapa? Al-mazlumun. Mazlum. Orang yang sedihnya kondisinya itu si mazlum. Apa diartikan Om? Aqbala? Aqbalal mazlumu bakian. Aqbala fi'lun madin mabniyun alal fathi. Nah. Al-mazlumu al-mazlumu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammati. Dhammatu. Bagian. Bagian halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Bagus, syukran Ummu Karina. Alhamdulillah. Ummu Faizah. Naam Ustaz. Adal jaishu. Langsung tanpa diartikan. Jaishu dhafiron. Ada. Ada fa'ilun madin fi'lun madin mabniun alal fathi. Al-jaishu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu. Dhafiron halun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Bisa Mufaiza ya? Insyaallah Ustaz. Hal itu pasti hal dia Om. Hal. Menunjukkan keadaan ya Ustaz. Keadaan si fa'ilnya. Keadaan si fa'il. Fa'il. Dalam keadaan apa dia pulang? Dalam keadaan? Dalam. Menang. Zahiran menang. Jaya. Syukran. Apa? Jazakallahu khair. Ummu Kardina. Ummu Jihan afwan. Ummu Jihan. Ya, nama Ustaz. Apa, Mbak? Fadhali. Aqbalal mazlumu bakian. Aqbala fi'lun madin mabniun ala fathi al-mazlumu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu. Bakian halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Artinya tahu ya? Iya, nama Ustaz, insyaallah. Artinya apa? Orang yang terzolimi itu. Orang yang terzolimi itu datang dalam keadaan menangis. Menangis. Nah, bagian sebagai halnya dari ilmu tadinya baka. Bentuknya dari isim fa'il kan? Iya, nama Ustaz. Syukran. Mujihan. Afwan. Ummu Ayu mungkin? Saya baca Ummu Ayu. Di sini. Jara enggak. Jara agak panjang, ini hanya pendek aja lah. Yang tadi aja. Adal jaishu dhafirun. Ada. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Al-jaishu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Dhafiran halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatun zahiratun fi akhirih. Sahibul halnya siapa? Al-jaishu. Al-jaishu. Syukran.
Ummu Ayu. Ummu Saidah. Aqbala. Aqbalal madlumu bakiyan. Aqbala fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Al-madlumu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Bakiyan halun mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Sahibul halnya siapa? Al-madlumu. Al-madlum. Syukran. Ummu Afwan. Saidah. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ummu Bilqis. Adal jaishu. Adal jaisu zafiran. Ada. Ada fi'lun madin mabniyun ala fathi. Al-jaishu. Al-jaisu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Zafiran. Zafiran halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatu zahiratun fi akhirih. Sahibul halnya siapa? Jaisu. Al-jaishu. Bagus. Ummu Bilqis. Barakallahu. Barakallahu Ustaz. Ummu Sayyid kembali latihan di bukunya Om. Latihan 3 Om. Ummu Sayyid hadirah. Ada iklan terus ya. Ummu Faiza mungkin. Naam Ustaz. Kita baca Om. Latihan ketiga. Istabdil. Abdil ma'a tagoyiri ma yalzamu kama fil misali. Gantilah. Gantilah bersama perubahan apa yang semestinya sebagaimana dalam contoh. Nah, kita baca contohnya Om. Ana. Al-misal. Ana azhabu masyian. Saya berangkat. Saya pergi dengan berjalan kaki. Nah, masyian tuh dimaksud dia. Masyian sebagai halun. Mansubun bil fathati. Qara'a waqafa. Qara'a waqafa ana aqra'u waqifan. Saya membaca dalam keadaan berdiri. Nah, waqifan sebagai halun mansubun bil fathati. Sahibul halnya siapa? Ana. Ana Tom. Ana domirun munfasil. Wa huwa mubtada ya Ustaz. Mubtada. Aqra'u khobar dan dia berbentuk fi'il madi fi'il mudhari ya Ustaz. Mudhari marfu'un bidomah wa fa'iluhu domirun mustatirun ya Ustaz. Betul. Mustatirun ana waqifan halun mansubun bil fathati. Nah, sah. Sama kan tadi kan? Naam Ustaz. Jadi bukan maf'ul bihi dia Om. Naam. Maksud bukan hanya objek tapi hal juga, hal, keadaan, kondisi dia. Ketika dia baca Om, saat dia baca ya. Naam. Kemudian Wahid. Buat fi'il seperti tadi ya. Mudhari. Wahid ana aktubu jalisan. Nah, saya menulis dalam keadaan duduk. Nah, Isnan ana
Hadoro dohika. Hadoro Ana hadir. Ana ana ahduru dohik saya hadir dalam keadaan dalam keadaan tertawa ya. tertawa. Nah, dohikan. Salasa Salasa ana arji'u rokiban. saya pulang Saya pulang dalam keadaan mengendarai, mengendarai. Nah, berkendara gitu. berkendara. Arba'ah Arba'ah ana adkhulu sakitan. saya Saya masuk dalam keadaan diam. diam. Khamsah Khamsah ana akhruju fahiman. saya Saya keluar. keluar dalam keadaan paham. Nah, bisa ya. Insyaallah Ustaz. Sama seperti hiwar tadi kan? Ya Nah, kan? Syukran Mufaizah. Barakallah. Barakallah. Jazakallah khair. Ummu sama Ummu Kardina. Contohnya kita baca qara'a waqafa. Qara'a waqafa. Mm-mm. Ana aqra'u waqifan. Nah, di atasnya apa tuh? Ana azhabu. Ana azhabu masyian. Ana Wahid. Wahid. Ana aktubu jalisan. Senan. Ana ahduru dohikan. Salasa. Ana arji'u rokiban. Arba'ah. Ana adahulu sakitan. Khamsah. Ana akhruju fahiman. Fahiman sebagai Fahiman sebagai hal halun mansubun. mansubun bil fathah. Mansubun bil fathah itu ringkas tuh. Kalau lengkapnya tadi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun di akhirnya. Itu lengkapnya. Ringkas pun nggak apa-apa. Syukran. Mukardina bagus. Baru. Ummu Siti Radiyah. Misal. Ya Ustaz. Contoh. Contoh ana azhabu masyian. Saya pergi. Saya pergi berjalan kaki. Nah, berjalan kaki. Masyian sebagai Masyian sebagai halun mansubun mansub bil fathah. bil fathah. Bil fathati ya. Fathati. Ya. Kemudian qara'a Qara'a waqafa. ana aqra'u waqifan. Saya membaca. Saya membaca dengan berdiri. Nah, berdiri. Fi'il madinya waqafa kan? Waqaf. Fa'il madiyah waqafa. Ini isim fa'il bentuknya, isim fa'il. Ini isim fa'il ya. Tapi dimansub sebagai hal. Wahid nomor 1. Ya, oke. Mansub. Ana tubuh jalisan. Bagus, saya menulis. Saya menulis jalisan. Apa jalisan? Dalam keadaan dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Fi'il madinya jalasa. Ya kan? Oh, jalasa duduk. Ya. Fi'il madinya. Jalisan hal. Hal jalisan keadaan dia. Senan. Ana akhburu bohikan. Saya hadir
Saya hadir dalam dengan dalam keadaan ketawa. Ketawa, na'am. Dahikan. Thalatha. Oke. Ana arji'u ya. Arji'u. Ana arji'u rokiban. Saya pulang. Saya pulang dengan menaiki basikal. Dengan menunggang basikal. Menunggang. Arba'ah. Arba'ah. Ana dakhulu sakitan. Saya masuk sakitan. Sakatan. Diam. Diam. Dalam keadaan diam. Oke. Khamsah. Ana kharaja. Ana akhruju. Ana akhruju. Ana akhruju fahiman. Saya keluar dalam keadaan faham. Paham. Saya dalam keadaan paham. Ya. Fahiman sebagai fahiman halun mansubun bil fathati. Bil fathati. Bil fathati. Ya. Insyaallah. Syukran Ustaz. Ummu Ainal. Wahid. Langsung. Lima. Ana aktubu jalisan. Senan. Ana akhduru dhahikan. Alasa. Ana arji'u rakiban. Arba'ah. Ana adkhulu sakinan. Sakatan. Sakatan. Isim fa'il, Sakatan. Bukan, Ustaz. Wazannya apa isim fa'il? Sakatan. Fa'ilun. Bukan. Isim fa'il. Fa'ilun. Sakatan. Bukan, Ustaz. Fa'ilun berarti Sakatan. Kasrah. Ain fi'il. Kasrah kan? Hah? Sakitan. Nah, sakit. Nama Ustaz. Sakitan. Rakiban. Nama Ustaz. Kenapa jadi sakatan ini? Nama Ustaz. Sakitan. Hamsah. Ana akhruju fahiman. Nah, tapi kalau untuk mu'annas tambahkan tak marbutah. Fahimatan. Ya kan? Fahimatan. Nah, Ustaz. Untuk muzakkar semua kan? Nah, Ustaz. Untuk mu'annas tambahkan tak marbutah mu'inal. Ana aktubu jalisatan. Syukran mu'inal. Afwan Ustaz. Jazakallah khair. Ana aktubu jalisatan. Mujihan. Wahid. Ana aktubu jalisan. Dan ana ahdurukan. Lasa ana arji'u rakiban. Arba'ah. Ana ahduru dhahikan. Salasa ana arji'u rakiban. Arba'ah ana adkhulu sakitan. Khamsah ana akhruju fahiman. Fahiman sebagai apa, sebagai halun mansubun bil fathah. Syukran Mujihan. Ummu Saidah. Wahid.
Wahid, ana aktubu jalisan. Isnan, ana ahdaru dhahikan. Ahduru. Ana ahduru dhahikan. Thalatha, ana arji'u rakiban. Arba'ah, ana adkhulu sakitan. Khams. Ana akhruju fahiman. Fahiman. I'rabnya yang lengkap. Fahiman halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, sahibul halnya dhamir mustatirun Takdiruhu ana. Ana. Syukran Saidah. Afwan Ustaz. Ummu Bilqis. Wahid. Ana aktubu jalisan. Isnan. Ana ahduru dhahikan. Thalatha. Ana arji'u rakiban. Arba'ah. Ana adkhulu sakitan. Khamsah. Ana akhruju fahiman. Fahiman sebagai halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatu zahiratu fi akhirih. Bagus, Masya Allah, Ummu Bilqis. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu Ustaz. Ummu Sayyid. Hadirah. Hadirah Ustaz, baru hadir. Tadi ini ada di sini. Kita baca contohnya ya. Contohnya Om. Nah, Ustaz. Ana azhabu. Misal, ana azhabu masyan. Nah, masyan sebagai apa Om? Masyan ini hal Ustaz. Hal mansubun. Mansubun bil nasbin. Mansubun bil mansubun bil fathati. Subhanallah. Mansubun bil fathati. Kalau mau lengkapnya wa alamatu nasbihi. Wa alamatun nasbihi fathatun dahiratun akhirahu. Fi akhirih. Fi akhirih. Subhanallah. Qara'a wa waqafa. Qara'a wa qafa. Ana aqra'u waqifan. Saya membaca dalam keadaan berdiri. Saya membaca dalam keadaan berdiri. Na'am Ustaz, waqifan hal. Kondisi dia saat membaca kan? Na'am. Berarti fiilnya fiil apa nih Om? Fiil mudhari. Fiil mudhari. Mudhari ana Om. Wahid. Kataba jalasa. Ana aktubu jalisan ya Ustaz. Bagus, jalisan. Saya menulis sambil duduk. Sambil duduk, nah, sambil duduk. Dan hadara dahika. Ana ahdara dahikan. Ahduru. Ana ahduru dahikan. Saya hadir sambil tertawa. Salasah raja'a rakiba. Arji'u rakiban. Saya kembali sambil rakiban itu berkendaraan. Nah, Ustaz. Arba'ah. Ma dakhala sakata yadkhulu sakatan. Ana adkhulu sakatan. Sakatan ya Ustaz.
Isim fa'il ya. Fa'ilan. Fa'ilan sakatan. Fa'ilan. Ana Kasrah kan? Kasrah. Ain fa'ilan fi'il. sakitan. Fa'ilan kan sakitan. Betul. Sakitan. Saya Ana masuk ada hulu sakitan. Saya masuk sambil sakitan terdiam. sambil terdiam. Oh ya, uskut ya. Uskut diam. Naam Ustaz, afwan. Hamzah. Kharaja fahima. Ana akhruju fahiman. Saya keluar. Saya keluar Dalam fahiman, keadaan paham. dalam keadaan mengerti, dalam keadaan paham. Tanpa diartikan musayyad wahid. Langsung jawab. Wahid, langsung aja Ustaz. Langsung. Aktubu jalisan. Senan. Ahdaru dahikan. Ahdaru Ustaz. Ahduru. Ahduru dahikan. Arji'u rakiban. Arba'ah. Adkhulu sakitan. Bagus. Khamsah. Akhruju fahiman. Naam. Akhruju fi'il. Akhruju fi'il mudhari' marfu'un bid-dhammah. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu ana. Fahiman. Fahiman hal mansubun wa alamatu fathi wa alamatun nasbi fathatun li akhirih bi akhirih. Zahiratun bi akhirih. Bi akhirih. Boleh ya, Mas Said? Allah Ustaz. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Amin amin. Sudah semua ya? Ummu Ayu sudah belum? Sudah ya? Nah, jumpa lagi bahasa kita ya. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Jangan lupa merujuk ya. Insyaallah. Ulang-ulang. Besok jumpa lagi insyaallah dengan materi baru. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Allah mudahkan Ustaz ya semuanya. Semua kita juga dimudahkan Allah dalam menjalankan. Amin.